Singkat telepon kemarin seperti yang kita bahas, Dear Muslim dan Hia, time for language prep. Persetia tentang perkenalan diri. Kemarin sebagian besar sudah di-sharingkan ya tentang perkenalan diri by arbeid ketika bekerja, lalu nahdingen vragen, lalu bespreken bij banken en beheerding verstehen ketika kita bertanya baik di pihak bank maupun pemerintah. Lalu sekarang kita akan bahas tentang höflich etwas bitter, bagaimana kita bisa meminta sesuatu secara höflich, polite, dan juga understated slogan dan understated beschreiben ya. Nah, kemarin sebagian besar saya sudah sharingkan tentang ini. Nah, sebelum ke sini, saya sharing juga kemarin kita punya latihan itu di momen. Kemarin saya bukannya kasih tugas 4 ABC ya? 4 ABC saya kasih tugas bukan ya? Prep. Halo? Saya kasih tugas 4 ABC bukan? Afgabanya dari Ubung Sebuh. Cuma saya belum ngerjain. So, saya sharingkan lagi sambil nungguin Adrian ya. Nah, oke. Sambil nungguin Adrian, kita coba kerjakan bagian C deh. Oke. So, we haben dan here is a sechs fehlende Sätze. Kita punya 6 kalimat yang masih kosong, yang minta untuk eh, dipenuhi atau diisi dengan Wortschatz here over ya. So, nomor 1 bis nomor 6 ya. Bitte ergänzen Sie hier, bitte dann die Sätze. Ich gebe dann hier die Zeit 5 Minuten für diese Hubungan. Zu ergänzen ya. Silahkan dikerjakan dulu 1 sampai 6 sambil kita nungguin Adrian ya. Oke, bitte dann. Oke, Ja, Frau. kita coba nomor 1. Warum unterlagen Sie sich bei uns? Oke. Unterlagen itu adalah lampiran. Lebih tepat, Hmm, warum bewerben Oke. Sie sich bei uns ya. Mengapa Anda melamar pada kami? Itu lebih tepat ya. Nomor 2.
Haben Sie schon Erfahrung als Verkäufer? So, Nummer 3. Welche Versprachen mm, Kenntnisse haben Sie? Pengetahuan bahasa asing apa yang Anda punya nomor 4? Haben Sie Ihre äh, mm, Teilzeit? Nein. Haben Sie Ihre Unterlagen dabei? Atau Oh, adalah Anda bawa sekalian lampirannya nggak bersama gitu ya. Nomor pun, können Sie jeden Tag 8 Stunden arbeiten oder geht bei Ihnen nur. Oh, ini bertalzeit ya, Pak. nah ya. Lalu terakhir adalah, Kommen wir zum Thema Geld. An welche Bezahlung denken Sie? oke, good ya. Nah, saya video ulang dulu, Saya video ulang dulu kemarin tentang yang namanya adjektif deklinasi ya. Nah, jadi sambil nungguin Adrian, saya akan sharingkan apa itu adjektif deklinasi. Adjektif deklinasi itu adalah perubahan dari eh, akhiran dari kata sifat yang diikuti atau mengikuti pada kata benda, ya. Nah, sebenarnya adjektif deklinasi ini kan ada untuk artikel yang bestimmte artikel, der, die, das, sama ada yang unbestimmte artikel ya. Nah, untuk yang bestimmte artikel seperti yang kita pelajarin kemarin, endungnya adalah seperti ini ya. Kalau untuk nominatif, der, itu endungnya untuk adjektifnya adalah e. Untuk neutral itu das, endungnya tetap e untuk adjektif, feminin di, e, plural di, dan e. Kalau akusatif, artikelnya tetap den, endungnya en, terus netralnya das, akhirannya e, feminin di, akhirannya e, plural di akhirannya en. Sama ya, en. Lalu, kalau bagian datif, dem akhirannya en maskulin. Untuk netral juga dem akhirannya en. Untuk feminim der akhirannya en. Untuk plural den akhirannya en. Ya, itu udah di-sharingkan kemarin di buku. Udah lihat deklinasi des adjektif. Sebagian besar kemarin kalian udah coba kerjakan ya. Nah, saya coba kamu coba minta untuk kerjakan lagi. Kali ini coba dilihat di Ubungsbu. Ubungsbu coba kamu kerjakan dari Aufgabe 4A, 4B, und 4C. Kalau 4A itu kan diminta untuk mengisi yang kosong ini ke dalam sini. Kalau B, ini kan notieren das Gegenteil. Jadi kamu diminta untuk mencari tahu apa lawan katanya. Lalu jangan lupa untuk dikasih endungnya. Contoh ya. Oh, noi itu lawan katanya alt. Oh, jangan lupa endungnya juga dirubah. Dan yang terakhir itu bagian C. Bagian C ini gampang ya, tinggal kamu lihat apakah dia nominatif, akusatif, atau datif, lalu dilihat lagi endungnya yang tepat apa. Kalau kita lihat yang bagian C, contohnya di bla bla bla, Altstadt von Rostock liegt nahe van bla 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 Stadthaven. Altstadt, Altstadt ini kan adalah feminim ya. Nah, tapi ini nominatif. Feminim, nominatif, pakai di, berarti schöne. Lalu, beim. Beim itu selalu diikuti dengan datif kan? Datif, maskulin. Berarti apa? Interessanten. Kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, silahkan dikerjakan A, B, dan C. Saya coba kasih waktu 10 sampai 15 menit sambil kita tungguin yang lain ya. Oke.
Sudah. Ya, Frau. Oke. Kalau sudah, 1 sampai 7, nomor A, bisa dan Ich freue mich schon auf den neuen Job im Café. Äh, Die netten Kollegen habe ich schon kennengelernt. Sie sind alle sehr sympathisch. Nur den bekannten Koch genau. kenne ich noch nicht. Da bin ich gespannt. Hoffentlich ist er nett. Alle sagen, dass das Essen sehr gut ist. Die Kuchen sind besonders lecker. Ich hoffe, dass ich den berühmten Schokokuchen auch auch bald probieren kann. Zum Glück muss ich nicht mehr einkaufen. Die richtige Kleidung für die Arbeit habe ich schon. Und das weiße Hemd ist frisch gewaschen. In das kommen Gäste aus der ganzen Welt. Oke, good ya. Tuh, sekarang bagian B. Nah, kalau yang kayak B gini berarti endingnya juga ngikutin ya, Bro? Kayak misalnya ini kan noi, kan? Gampang lihat, oh depannya en, berarti of tambahin n, gitu. Oke? Oh, oke. Oke, Bro. Ya. Apa dapatnya? Hmm, Grossen, Baca dari awal. ya, Bro? Dibaca dari awal. Jetzt bin ich seit einer Woche endlich in Rostock. Ich gehe gern zum alten Hafen und sehe die großen Schiffe. Oh, Heute Abend gehe ich mit einer Kollegin in das äh, gute, gute Restaurant am Hafen. Da gibt es die bekannten Fischspezialitäten. Ich glaube, ich nehme den kleinen mainan. Oke. Fischteller. Und meine Kollegin hofft, dass der freundliche Kellner wieder da ist. Mhm. Und dann trinken wir im äh, Sonnen, Nah, Sun, sorry. Sun, Sunnen, okay. Restaurant noch eine Limonade. Sie machen sie dort selbst sehr lecker. Oke, sekarang bagian C, nomor 2. In Zentrum ist der äh, neuen. Oh ya, ini kan Ruby. Ini Aha. masukin. Oh iya, Ini adalah satu. ya nominatif. Kalau nominatif kan udah kelihatan der ya, der no ya mark ya. Nomor drive Besuchen Sie auch die hm, di Bekannte? nah, ya feminim, akusatif, ya single ya. Oke, 4. Äh, im, Im historischen Museum finden Sie Informationen zur Geschichte von Rostock. Sudah pasti datif, museum metal, pastinya indem restoration. Nomor 4,
Die Gemüseliche lokale am Stadthafen Leidenschuur eine Pause ein. Di gemütlich. Gemütlich. Ini plural, jadi lebih cocoknya adalah gemütlichen. Karena dia plural, laden, kan? Oke, Oke, nomor dua. oke bro. Mussten Sie shoppen gehen in den Sonnengeschäften in der Krupeliner Straße finden Sie alles? In der schönen, ini kan plural, datif ya. Kelihatan dari mana? Inden ya. Oke, good. Nah, sekarang selanjutnya, halo Adrian, kita masih bahas tentang adjektif deklinasi. Nah, bagian D, kawan-kawan, we have an Auden den text here in der Uni. Nah, masih dari adjektif deklinasi yang bestimmt artikel dulu ya. Nah, kawan-kawan lihat lagi kira-kira apa yang cocok untuk di bagian akhirnya. Oke, contoh nih. Entschuldige, kannst du mir mal den Rot bla 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 Steve geben. Kira-kira jawabannya apa? Den? Hmm, Roten? Nah, ya, datif maskulin ya. Lalu, klar, hier, brauchst du auch den Blau? Hmm, Blau? Blaunen? Blauen. Kenapa blauen? Oh, blauen. Akusatif maskulin. Akusatif maskulin. Ininya ditambahin en juga ya. Dan adjektif en. Oke. Nomor 2. Is das aktuell bla 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 kinoprogram. Adrian juga boleh jawab ya. Is das Aktuelle? kenal ya. Kalau netral, nominatif, dia tinggal ditambahin e ya. Lalu, ya, hast du schon den neue Fiktion. Berarti jawabannya adalah Neuen? mau akusatif maskulin. Und bist du mit dem neu Punkt, 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 Fahrrad gekommen? Hmm, Neuen? Mau? Nein, das ist schon kaputt, ja. Ich bin mit dem auf Punkt, 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 Fahrrad hier. Apa ini jawabannya? Kira-kira Hmm, mit Roten? al Alten? ya. Ingat kalau datif itu paling gampang. Tinggal tambah en doang ya. Oh man, ich verstehe. Bilang pung 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 Sätze vom Profesor nih. Apa ini? Tes Hmm, hmm, di Di tangan. Plural. Ya. Tahunya dari mana plural? Sätze. Untuk plural dari Satz ya. Und die schwer Punkt, 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 Beispiele helfen mir auch nicht. Hmm, Suara? Schweren, ya. Ini juga bentuk plural dari Beispiel, Beispiele ya. Ja, das war bei mir früher auch so. Aber jetzt habe ich das Buch hier. Voll an dem Buch sind die einfach Punkt, Punkt, Punkt Erklärungen.
Und die schön Beispiele. Was ist das? Hmm. Einfachen. Bahan dari Erklärungen ya, ini plural. Erklärungan, dan die schön Hmm. Die schönen. Ini juga plural ya. Schönen Beispiele ya. Oke. Sekarang bagian E. Nih bagian E ini kamu sudah dikasihkan bentuk dari perubahannya. Oke. Sudah dikasih tulisan, kata bendanya apa, dan kata adjektifnya. Tapi kamu tebak sendiri, analisis sendiri, apakah kasusnya datif, akusatif, nominatif. Oke. Untuk nomor E, saya minta kerjakan dulu. Adrian dan juga Ben, silakan saya kasih waktu. Udah gitu, saya minta sekalian ke bagian kursbu. Kursbu di bagian C ini belum kita kerjakan. Kamu juga minta untuk dikerjakan endungnya. Oke? Tuh, kerjaan kamu, ini udah ada clue-nya ya tadi ya. Tinggal ditambahin. Misalnya tadi apa? Ini tambahin ini berarti tambahin tambahin en. Ini tambahin 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 tambah en. Ini tambahin en semua ya. Nah, ini kamu kerjakan lu sama yang ini. Oke? Saya kasih waktu kamu kerjakan dua ini 7 sampai 10 menit ya. Oke. Silakan Adrian, Bren.
Oke, Brand Adrian, boleh? Ja, Frau. Oke, nomor dua. Zwei. In einem Lieblingscafé trinken Sie immer mm, den gleichen Tee? Nah, den gleichen Tee. Nanti ya. Gut. Nomor 3, Adrian. Adrian, Ja, morgen Frühstück sie immer am dem blauen Meer. den blauen Meer, ya. Vier, Brand, no? Vier Brand. Wenn Sie, wenn Sie mittags Hunger hat, geht Sie zum äh, bekannten Markt. Den Bekantan. Mark. Oke. Selanjutnya, Adrian. Äh, Dort ist sie besonders gerne äh, die leckeren Nudeln. Dekeren. Kenapa N? Karena noodle-nya adalah plural ya. Nomor 6, Brand. Am Nachmittag will sie noch eine Stadtrundfahrt mit mm, den alten Bus Mit dem machen. Alten. Dem alten Bus. Mit dem Alten Bus ya. Oh, sorry. Ini juga harusnya Zudem ya. Zudem bukan kan Mark. Oke. Terus, yuk. Nomor 7. Siapa namanya? Adrian. Am Abend ist sie oft in der neuen Pizzeria. Ya, sorry. Am Abend ist sie oft in der neuen. Kenapa der? Karena di kan feminin dalam bentuk datif jadi der. Neuen Pizzeria. Oke. Good. Sekarang ke bagian network yang sini. Boleh brand duluan. Brand baca sampai sini boleh? Dari depan. Gestern war mein Probetag. Alles war gut. Die, die neue, Noi apa? die neue Kollegin, Noyen. neuen Kollegen Kurang. Noyen kollegen. haben mir sehr geholfen und mir alles erklärt. Die Gäste waren auch alle freundlich. Kein Wunder bei der, bei der Toll. Kredit. Kalau datif. Toll Kalau datif. Budget. Tollen. Terus. Terus. Tollen Speiskarte, das lecker, das leckere Terus. Essen ist wirklich eine Sensation. Oke. Dari sini, this here. Adrian. Äh, Der junge Koch ist ein Künstler. Er macht aus den frischen Zutaten Delikatessen. Nach der Arbeit durfte ich auch etwas essen. Und das Beste ist, ich habe den neuen Job. Der Chef hat mir heute Bescheid gegeben.
bis bald Fortsetzung folgt. Oke, good ya. So, ich wiederhole noch einmal. Wenn wir dann hier diese Adjektiv nach dem bestimmten Artikel schreiben, kalau kita menuliskan adjektif dengan mengikuti artikel yang der di das ya, bestimmte, jangan lupa untuk nominatif, der akhiran adjektifnya adalah das akhiran adjektifnya adalah di akhirnya untuk feminim juga untuk pluralnya adalah en. Oke. Untuk kasus akusatif, maskulinnya den, akhirannya en, das akhirannya tetap di feminim akhirannya untuk plural en. Kalau untuk datif paling gampang ya, semuanya akhirannya en dengan artikelnya maskulin dem, netral dem, feminim der, plural dem. Oke. Oke. Untuk adjektif deklinasi bernama Adrian sudah oke ya. Sip. Alles klar? Klar, Frau. Klar, Frau. Itu kita ke selanjutnya ya. So, das muss ich erledigen. Ja. So, wir haben dann hier diese drei Bilder. Zum Beispiel hier bei Beamte, bei Bank und auch bei Polizei. Ja. So, hier in der Bank oder bei der Behörde oder bei der Polizei, man macht etwas. Ja. So, was machen man hier, diese ordnen Sie hier diese Aktivitäten zu jeder Bilder hier oben. Oke, jadi kamu tulis aktivitas apa aja dari A, B, C ini yang dilakukan oleh bagian A. Aber, ini kan cuma style doang ya, potongan pasal. Schreiben Sie hier diese Mittelsätze. Jadi kamu tulisnya dalam bentuk kalimat full ya, jangan potongan. Coba Beispiel nomor einen Personalausweis beantragen. Misalnya adalah di bagian A ya. Zum Beispiel berarti kita ngomongnya bei der Behörde kann man einen Personalausweis beantragen. Begitu ya. Itu nomor A, B, C. Lalu yang kedua, di bagian netzwerk Ubuntu. Netzwerk Ubuntu, kamu lihat di bagian 5A dan 5B. 5A ini sama kayak tadi, Sie brauchen eine Konto für Ihre Lohn. Kamu butuh sebuah account untuk payroll kamu. Nah, berarti kamu apa nih? Apa yang kamu lakukan? Oh, berarti yang saya lakukan adalah ein Konto eröffnen, membuka sebuah account dan lain sebagainya. Lalu bagian B, wir haben dann hier das Gespräch auf der Amt. Aber diese fehlende Texte müssen Sie hier mit dem Wortschatz hier unten einfüllen. Jadi kamu masukkan wortschatz-nya ke dalam sini ya. Itu yang pertama dan kedua. Lalu yang terakhir adalah bei der Polizei was passt zusammen. Ya, nomor 1 bis nomor 5 pun passen Sie hier zusammen for A bis E. Gitu ya. Oke, sip. Adrian sama Brand bisa kerjakan? Ya, Frau. Oke, saya kasih waktu 10 sampai 15 menit deh kalau kalian kerjakan. Yang kurs dulu, baru yang umum ya. Kurs yang ini.
Sudah? Boleh? Ren, Andrea? Ya, Frau. Coba. Hmm. By their behoorde beantrag the einen Personalausweis. Terus, Hmm, in der Bank überweist einen Betrag. bei der Bank überweist einen Betrag und dann Äh, Bei der Polizei meldet dass man die Geldbörse verloren hat. Bei der Behörde seid sie die Papiere. oh, Hmm, in der Bank bei, eröffnet bei der Bank. eröff, Kalau bank itu apa? kalau di Oh, itu by der Bank. bei der Bank äh, bei der Bank eröffnet ein Konto. Oh, lalu terakhir lagi Hmm, Bei der Polizei uphold den Führerschein. Apollon ini adalah rem baru. Berarti by der Polizei, Volt Air, dan Führerschein up. Ya, Oke. Adrian. Bei der Bank man kann einen Kredit beantragen. Kann man einen Kredit beantragen? Lalu, Äh, in der Polizei man man kann melden einen Diebstahl. in der Polizei kann man einen Diebstahl melden. Enggak, apa lagi? Äh, Bei der Beamte kann man den Pass verlängern. Und dann bei der Bank kann man Dokumente für die Einbürgerung abgeben. Und bei der Bank oder bei der Beamte juga bisa kann man einen Vertrag unterschreiben ya. Itu dia. Oke. Sekarang ke network umumnya coba 5A Adrian. Oke. ja, Ya. Coba. okay. Sie brauchen ein Konto für Ihren Lohn. Ein Konto, ein Konto eröffnen. Sie schicken Geld an ein anderes Konto, zum, Bei zum Beispiel für eine Rechnung. Äh, Geld überweisen. Sie brauchen paar Geld von Ihrem Konto. Geld abheben. Oke. 45 Brand. Sie brauchen mehr Geld. Sie haben nicht genug eigenes Geld für Ihre Pläne. Einen Vertrag unterschreiben. Dan Hmm,
Apa dong? für Einen kredit. Karena kan kamu mengajukan karena kamu nggak punya cukup duit. oh ya, ya. Itu baru for ihren kredit müssen Sie einen Vertrag unterschreiben ya. Lalu bagian B, Ren nomor 1 sampai nomor 6. Hmm, guten Tag, bitte. Guten Tag, Sus. Ich brauche einen neuen Personalausweis. Haben Sie den alten hm, Apa? Ausweis oder Ihren aus? Pass dabei. Terus, Ja, hier ist mein Pass. Und dann Foto wir noch dan brauchen wir noch ein Foto ya. Das 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 Foto hier ist ganz neu. dan Ich war letzte Woche beim Fotografen. Auf der Rückseite sind Sie das datum. Datum. Selanjutnya, Adrian. Jetzt muss ich noch Ihre Angaben äh, prüfen. Angaben. Wie ist prüfen? Oke. Lalu, Wie ist Ihre Adresse? hmm, Ah, wohne hier in Nürnberg in der Karolinenstraße 12. Ah ja, hier stimmen die alten Daten noch. Ja, es ist alles gleich geblieben. Wie viel kostet der Personalausweis denn? 28, äh, oh, 8, oh, sorry. Ja, 28, 80 Euro. Bitte. Äh, bezahlen Sie den Betrag gleich an der Kasse im Erdgeschoss. Gut, dann brauche ich hier noch Ihre Unter Unterschrift. Oke, selanjutnya C, brand. Herr Ziegler get zur Polizei, Hmm. weil einem Diebstahl melden will. D. Oke, und dann, Jemand hat an seiner Jacke gezogen hmm, und ihm seine Geldbörse gestohlen. oke, dan, Herr Ziegler hat keinen Ausweis, weil der auch in der Geldbörse war. Er sagt der Polizistin alle wichtigen Angaben auf. Die Polizistin schreibt, dass es in der U-Bahn passiert ist. oke, good ya. Sekarang materi terakhir, ada 2 materi sebenarnya, tapi hari ini saya akan kasih materi terakhir aja ya. Nah, eh, jadi kalau tadi kita udah bahas tentang adjektif reklinasi, nah sekarang ada preposisi. Preposisi yang kita kenal adalah ohne dan mit. Bedanya, ohne kamu selalu ikuti dengan kasus akusatif. Dan mit dengan asustatif. Ohne artinya tanpa, mit artinya dengan. Contoh, ohne ihren Pass können Sie nicht reisen. Pas kan maskulin ya. Nah, karena dia maskulin, karena dia diikuti dengan akusatif, jadi
PN ya. Ohne ihren Pass können Sie nicht reisen. Tapi karena dia maskulin juga, kalau pakai mit, jadinya mit einem Pass dürfen Sie über die Grenze fahren. Gitu. Ini gampang ya. Nah, tinggal kamu nanti latihan. Terus yang kedua adalah tentang conjunctive choice. Kita akan bahas lagi, cuma saya kasih review dulu sebentar. Conjunctive choice itu apa? Itu adalah bentuk dari sopan. Sopan, ya. Contohnya pakai apa? Bentuk dalam bentuk preteritum tapi pakai umlaut. Kemarin kan saya bilang ya, kalau model verben dalam preteritum jangan kamu kasih umlaut. Kenapa? Karena dalam bentuk conjunctive choice itu preteritum tapi dia dikasih umlaut. Contohnya apa, Frau? Contohnya adalah ini ya. Wäre, hätte, würde, könnte, dürfte. Khusus yang ini, karena permintaan sopan, makanya kita biasanya pakainya könnte, ya. Could, kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, conjunctive ini sebenarnya ada beberapa macam penggunaan, ya. Nah, penggunaannya conjunctive ini bisa pengandaian, atau bisa untuk sesuatu yang lebih sopan. Pengandaian itu biasanya kita gunakan pada wäre, hätte, würde. Tapi kalau kita minta untuk yang sopan, biasanya kita ngomong könnte, dürfte, dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita bahas besok. Cuman saya akan perlihatkan kawan-kawan bagaimana penggunaannya. Contoh ya, misalnya dalam konjugasinya seperti apa? Mirip kayak model verben, tapi hanya ditambahkan umlaut aja di bagian vokalnya. I jadi kinder, u jadi kinders, ir jadi kinder, u jadi kinden, dan lain sebagainya. Contohnya kan kalau misalnya model verben biasa, misalnya kan ich Ihnen helfen. Nah, tapi kalau dalam eh, permintaan sopan, kita ngomongnya adalah, misalnya contohnya adalah könnte ich noch einen Kaffee haben? Ya, jadi ini diganti aja modal verbnya dengan bentuk konjungtif coy ya. Nah, ini kawan-kawan saya akan minta kawan-kawan kerjakan dulu aja sebelumnya ya, soalnya saya masih di luar. Nah, kawan-kawan coba untuk kerjakan hubung tadi kalau meet sama ini gampang ya, meet sama Ohnanya. Nah, saya minta kawan-kawan kerjakan ini ditugaskan. Nah, ini meet sama Ohna. Lihat, perhatikan meet dengan datif, Ohna dengan akusatif. Dan konjugasi kunden sama ini. Kamu rubah dalam bentuk sopan. Contoh nih, karena kalau dalam bentuk imperatif, sinir bisa. Ini kan bentuknya Z. Tapi kalau di dalam bentuk eh, Komplikatnya, Hampton Senior bisa helpen. Tinggal kamu gunakan bentuk conjunctive try dalam bentuknya dia sebagai posisi pertama dan ini juga yang pasti diikuti dengan infinitive verb. Gitu ya. D, E, 6A, 6B. Kawan-kawan coba kerjakan. Saya kasih waktu sampai jam 10 atau sampai besok pagi juga oke. Nah, besok kita akan bahas lagi. Besok bisa ya, jam 8 lagi ya kawan-kawan ya. Oke, Adrian, Brand, Oke, Bro. besok kita bahas lagi jam 8. Saya pungli kawan-kawan biar kita bisa bahas materinya lebih lengkap dan lebih lama ya. Oke, jangan lupa dikerjakan DE 6A 6B. Kawan-kawan jangan lupa dikumpulkan ke saya biar saya bisa review ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai hari ini? Saat ini? Halo kelas. Adrian, Brand. Kelar, Bro. Brand, Pak Adrian ada yang ditanyakan? Keluar flow. Oke, kalau begitu kita akhiri hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan kita ketemu lagi besok jam 8 pas ya. So, danke schön für heute. Dan tschüss, auf Wiederhören. Thank you kawan-kawan.